Kabar, kumpre yung mga pang skincare di papang. Kasi syempre, deserve niya din ng skincare. Pero syempre, dos kami man skincare no. Lang ba? Di ba yung bisa lang kayo gato. Yung patik-atik Eli doon, yung lumus lang Eli. Atik naman si Eli. So, thank you Mama Seth for sponsoring our karaoke. Yan. Hindi talaga yung mawawala yung karaoke kada dyan yung family bonding. Buenos dias! Welcome na the aton Zamboanga Vlog 2025. Actually, these videos are from January 2025 pa, and this is the only time we got the chance to edit and upload it now. Sabi nga nila, better late than never, diba? Since Zamboanga Vlog nga ito, tayo ay magchachabacano in 3, 2, 1. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, con ustedes todo. Ojalá na buen saludo y buenamente dito dia aura. Just dia lang kami na Zamboanga, por eso asugad kita sulit el tiempo. El de vera lang gayot no, miss gayot kita da aton familia. Especialmente di miyo tata, di miyo mga hermano, di miyo Kuya Jom, si JP, si Chimpim, si Chuchut, si Sisi, si Mama Seth, si Mama Betty, si na Day, si na Tintin, si Nicole, si Liza, my sister-in-laws, and my uncles, my aunties, mga amigo y amiga na syudad ka Zamboanga. And of course, tanis naman kita da aton mga pets, no? Of course, siya na pagkat-uno kita tanis kayo til mga kumida. Pero mira kita lego siya, pwede ba kita kumiko sa kita kere kumi na Zamboanga. Uno na tanis namin nyo, akal anda kami kada Domingo sa Isindi Candela na Fort Pilar. Antes, bata pa kami, amoy agad sa daamang lugar para pasya, para pidi gracias con el Señor. Teresa kita, hindi lang para na bien del de aton cuerpo, kundi para na buen del de aton familia, vecinos. Imaskin ko na kelos na hindi alegre si alegre kita or na mga gente necesita na palabra del Dios. Ahora na kasawya kita, siyempre, hindi ka kita ulbida ko na Diyos. Una kita bisita ko na Fort Pilar. Naara na manmaridable kami, manmaridable agad, no? Pero seriously, mas kinakagawyo inobya pa lang kami. Akikit kami una tanda. Tanda kami, Reza and Cindy Candela. Aura lang tamin gat ulay, pwede man picture aki. Siyempre, di mo favorite photographer, di mo marido. Dos gasa sila di mo favorite photographer. Di mo tata, pati si Ella, di mo marido. Kaya hindi sila takan sa kumigo picture. So after ganes no yan dalang kita unrato na kisi sino ay kita pwede man vlog kit alya kay man dagat hente. So ya bolbe kita na kasa kabar medyo duele daton kabesa no. So yan banding ani kita hunto di mi hermano. Isa si champion di mi hermano bin sweet get si Ellen no tan catching up time si kami ali. He's telling me stories, I'm telling him stories of what happened to me, what happened to him. And then after that in the afternoon mga tarde anda kami bisita di mi nana pati di mi auntie Caroline. So, amotel moment na syempre, tanbanting kami di mi tata. Actually, lista nga iyo. Kira era yun siya nagat daughter and father bonding day, brother and sister bonding day, mga ganun. Because I really wanted to have like, to make each day special there. Actually, every Sunday gets it, anda kami aki before. Every Sunday, tanda kami di papang aki na Forest Lake. Man-jogging nyo si after kami resa, kabar ali lang sa elebi siya sa Elikon Mamang or resa sa ele man kwento Elikon Mamang. So, since may nga kita pwede bolbedal Christmas, ya dala lang kita gift. Kabar, di ba tan usong este scratch it. So, ya dala lang tamin kita kung papang para man scratch ele. Actually, tres ata este, kabar. Try again lang sa Eldos, kabar uno alichene. Kaya lang tamin kita man dakon papang man, parang bonding time lang tamin ya dali si Kunele, kabar. Tan kwento-kwento lang si kami. Actually, si Miro sa Disney tata, nung ka-restrict tugad sa Eli, pero dol lang sa elistricto pero ben bueno lang kasi di mi tata joker kabar ben man yen maalaga simula akal bata pa kami hasta kaya grande ta trabaho tan hatud sundo sa si papang hanamon kaya lang at eliquida tamen get kanamon nakal for safety purposes lang tamen kabar syempre liba tamen sa elikanamon pasyaki anda kami na tree house kasi syempre atarda tamen get kami noy pwede pa siya ali kabarabal be kami estigane damon pet si Po actually Po sa name no pero siya na bisita la may kunele po ganun bigla sila salta contigo kabaranda lang tamen kami na creamy creations actually dos kasi di mi favorite ali na Zamboanga este di mi top 2 creamy creations lego dali ko no ustedes mira ko sa LD mi favorite and number 1. Okay? Kabayan na tamin kami na boulevard pero unrato lang kay manada tamin gat hente kabar medyo crowded ya pero ama naman syempre bala lang syempre el boulevard pati el paseo mayagat kita pwede man video kayo
Pero at least yan, ano kita, enjoy bonding. Kabar, syempre, everyday, tapos kita something, no? May lang tamin kita pwede sa agat detail, dahil ko sa kita kabakusi. Actually, dali olbida nga yun, te, kita dagat video, pero spaghetti ata, te, kusiyo. Kabar, syempre, prepara tamin kami para kusi kami fried chicken, pati kusi kami lumpia. El uno tamigad bonding da amo, no? Maskin antes pa si boyfriend-girlfriend ka. Mahilig si kami kusidos. Na si Ella takusi si Ella lumpia. So, tiyan na ba si Ella kusi, iyo laba plato, si iyo kusi Ella laba plato, or tiyan na ba sa ayudahan lang si kami na kusina. Kabarasi nga ba niya kami na labista, no? Talibagat sa dim yung marido pirmi duyan, kay Kerala nakarelax yun na duyan. Kabar, kasi sabi sa Ella, hindi kito taban niya kasi na beach. Kabar, thank you Mama Seth for our karaoke. Hindi talaga mawawala ang karaoke every time siya na family bonding. Aligrigat to sige from 98 kita 100 score. Anyways, amya se kinala vista. So pwede usad mira no bin man na dagat piedra pero bale man el lugar. Crystal clear water. Kabar syempre takanta-kanta kami, si Papa niya kanta iyo, todo kami. Kabar iyod no, hindi kito taba niya na beach tanto. Pero yanda si kami syempre aki hunto din yung mga sister-in-law kasi syempre, sabi o silas para ko sa daw. Syempre, para man picture. Ama mo kasi kere-kere most of us, mga girls. So, ano yun, bonding naman si Kamali si mga sister kasi nga mahilig kami man picture. Kabar si Demi Armaro bin sa lawayang gatno, tan paatik-atik buyag tan lumos daw Eli, sa lawayang gayut. Pero yun, enjoy gat si Eli kasi he's really into swimming. Hindi ko nga alam bakit hindi ako marunong mag-swimming pero sila buwan-buwan ako sila man swimming diba? At least enjoy ka naman sila. So yabalbe kami, takya daw mo favorite pet nebo, si Cloud, kaya ko naliliba. Kabar este guys, isa din mo yung favorite namin. Uno tayo din namin yung favorite food. Namagay si kami, anda kami di papang niya, buska kami. Kasi nga, yung describe yung ko nila. Abali, namagay si takumpra na. So yanda kami. Amo lang ka syempre almagay, no? No comment nila. Basta amo lang ka syempre almagay. No ko siya kami. Kabar syempre, since anda kami di miyo marido ng Fort Pilar, anda tamin kami di miyo father dear na Fort Pilar ole. Resta tamin kami, kabarman banding kami. Kaya akorda yu, ablayo pang, may gali pa yu picture, akala kere-kere yu picture ito ng mga birds, ng mga paloma man sino. Apala na, sige na, ban picture yu contigo after kita, Cindy Candela. Namira to 7, ben supportive gayot, kaya ben thankful lang namin yun. Siguro si Tamira, si Mamang ba, aligigat si Elemira, kasi maskin si Mamang kadol bibo sa Ele. Grabe si El, si Ele Digicam. Spanta lang to, wait to, chinetan picture kuntigo kasi kiri-kiri naman si Ele sa kakanaman picture. Si pwede to, mira di si Digicam. May manada si Ele stolen shots. So makamiss lang tamen gayet ba? Di ganit tamen yun, syempre ta kreas ta ara, pero sinisita kita aksepta. So amaya gani kel, akal tamiro sila sa insinyayo, akal zoom in or zoom out yung picture, a video, akal alata ba si Papang si Kere ba dayo pa siya, akal o ni Mercedes, kaya na do taas si Moske. Kabaranda lang yung unrato man banding di miyo pet no si Po, bingkot gito man sila kung baby ele, kung baby puppy. Kabar, ata kung bidere ko na ele, kay man walking era kami, na no kere ele ala lang ele na disyu pwesto. So nakikita man pilit no. May lang kita man walking, kere ko naliliba pa siya. Pero hindi lang sa apuera, ala lang areredor lang da amon kasa. Para kuan lang banding time era kami. Kabayo ko si Papang Esteban sa broso kat no si kusito na lenya. Otro kat sa bordal ulam si Hidelenya to kusi. There is something about it, no? Kabar ka yan, banding lang kami, mi hermano. Kabar preparayo kay sinangay niyo art class for today, hunto kun Zoe. So si Zoe, no, a very beautiful girl na talented gayod tamen, kere-kere leman paint. So, thank you to dear mom, si Ma'am Jo tamen for trusting me. Kasi this is the second time. Nung una, kami, tan drawing kami. Kabar this time, painting session kami. Si Tan Wanderers sa Disporke 2 times lang patamen kasi nga wala ako sa Zamboanga. So, mostly kasi ara mga tan
cater yung mga student is through online zone. So, naka-zoom lang kami. So, otro gat kasi in person kasi syempre, mas hands-on kasi to si in person to insinya ko lang mga bata man paint. So, mostly, mga cater kita na Zoom is, daton mga students are teens or adults para pwede gat sila man catch up maskin na Zoom meeting lang or via virtual. So ang mugani no kere pala si Zoe mga unicorn. So syempre dali kita ko nila mga artworks na kere-kere tamen nyo si actually mga unicorns ya dali kita ko nele un poquito o art materials pati dali kita ko nele some of our artworks. So, syempre, documentation time, para chinegat eletamen copy, yung mga artworks tamen. And then, yan, kuwan lang kita, no? Then, yaku silang kita dinner, adobo squid and fish. Tapos, kumpre sa mga pang skincare di papang. Kasi syempre, our father also needs skincare time, self-care time. So, syempre, dosi kami. Well, tan skincare kami, ablo yung chimpim. Saka ka naman video. Na kabar disyo karal ito saka. Pero jali, lang love ko pa rin yan. Kahit makulit yan paminsan. So, kami kapag kaalaman niya na siya na kami on the anda. So, anda kami na El Nuevo Puerta. So, mira kita si siya ba improvement lugar siya po niya ba Sierra. Kasi medyo kwan nga ste ele. Paari ba? Antes di mi uba na trabaho. Kaya pero ste taabla pagatse. O nito ta kita Jo. Alya na kwano kabatangan. Alya. Peso ya lang shelo ya daw. Mga salukoy ngayon. Bali kaya kinakabatangan, presko pa, kabar, syempre manada po, no? So, estiga ni Aquino, in God's name, dalera ka natin tamen, gracia el Diyos, and ayuda ka natin, pwede kita soon planta daton on Aquino. So, pwede o sa Desmira, tapon niya man sila tsera, no? Pero dol hindi pa ata, pwede planta gayot kay hindi pa siya stabilized. I don't know what you call this, pero pone pa siguro sa sila manada chera para stable gayot el foundation del chera. What you call this sa man, mira, si Chene ba improvement? Debera, no kabilar ko kasi gati din yung vlog. Actually, 40 minutes te ele, kabar, kada lang 15 or 16 minutes, kabar, tan voice over yung araw do, tan hingal man yun. Kabar, amyas tenuyan, na kami na, Rainbow Mosque. Este na request namin kung papang ablayo pang, kira yung anda alya, pwede lang kakal entra alya, hindi ka, bawal or ko sa batya na ba entrance fees, pwede lang kami permiso. Kabar, bueno lang kami agyan tabi shakya, man na lang naman entra, kabar, yung picture lang kami, yung video. Kabar, aras, di niya tatabla na, anda kita akal tabla kung tigo, kalbala do kayo, Mosque Nuevo Tase. Na aras anda si kami aki, pinsabayo sa ka lang ngayon, yun kalayo sa Mercedes ang malino pero doon tasin yung leho sa mga yun ikaw antes akil tambiyahe kami di pa pang para kabatangan ahlo pa yun say may bakit liga pa duli nante pa pang magkita ta kore baka misgat nul daton mga lengguwahe di Chabacano unique dateli por eso dapat imigat kita ko nali ulbida por eso tamen na di mga hermano especially si Chimpim kasi English speaking kasi sa Ellen no kaya ka kita man instill ko na Ellen na you have to learn gat Chabacano kailangan kita aprende so si pwede sa Desmirakin bali gat el Nuevo Mosque. Pwede lang tayo sa papang permiso, si pwede kami enter. No, enter kami, pero may kami enter gat adre, tuway na pamalika ba. Yung picture lang kami apera. Si pwede sa Desmira, one gatle, work of art gatle, no? Balik ito structure. Ara se, ang yung set abla ko na status number 1 din yung favorite, Aquina Parkway. Antes parang one story pa lang siya, tapos hindi pa siya ganun kalaki, pero aram yun status, di ba? Kasi sa Broso nga gatle, 2 story di ara. Kabar di may favorite ali akal French fries na patakal dila choco fudge bagel. Kabar bolbi kami no, banding kami mi hermano si Chimpim. Hunto kun daman pet da furball si Cloud. Bigla lang si mi hermano tabla out of the blue. I love you ate. Na di ba kin mazini bal ugot man miss ko ne sige ben sweet kat si bata. Pero sa ben sweet kat sa mi hermano. Kasi anad bang katamen sweet gat naman si kami todo ali. Ngamiro sa naman pet no tukol ele furball palong ko si dam. Kaya kito ko na liba guys na plain. No problema lang di pa man ata si proseso kabar syempre baby pa kaya kito ko na liba para china to menyo uban ang kisi na work ni mi husband pero sige lang. Mas okay siguro si Ali na nakasa para china namin pet ni mi hermano. So amya ganes no bolbia kita uli kay medyo busy kita man namin kita ko sa ase and until next time, Zamboanga City, syempre pa siya kita uli, manbanding kita uli junto daton family. Pili kita gracias always na todo blessings kita ta receive. And I don't want to dwell on negativity anymore. And man-enjoy lang kita daton moment, no? Akal mga kere man vlog or man video, man vlog lang ustedes, no? Pero naman expect ko sa kasi el vlogging dayot, swerte-swerte lang kami ganda, berasan swerte-swerte kasi manada tamira bala contents pero hindi naman ganun kadami yung followers or nagva-viral. Kabar hindi din ganun kalaki ang earnings lalo na pag Nuevo pa lang to. So, asa lang to sa tukere basta no ilang to kung kenta pelya, kung kenta pisa.
Okay lang man, enjoy lang to. Kabaras na mga pictures, ang banding kami di Sisi, pictures na La Vista, with my brother, si JP, si Mama Set, everyone. Tsaka ito yung mga sister-in-law ko, di ba? Mga pretty. And then, of course, pictures from the mosque. So, okay lang, thank you for watching. I hope you have a great day. And always lang pensa na be happy and always pray to God and think positive. Okay lang, bye-bye!